नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर गैस सब्सिडी को लेकिन नियम परिवर्तन आनिले मोदी सरकार बैंक खाता को आसबनी टंका तेबे एथर गैस सब्सिडी आसब नाही नियम अनुसार जो माने सब्सिडी पाउतले तांको बैंक खाता को आसब नाही एने कि सरकार बड़ घोषणा होईछि। तेबे विशेष करी कुआ जाउछि जे उज्ज्वला योजना रे गैस सिलेंडर आस्तबार सब्सिडी आस्तला एने कि सरकार गरीब सीमा रेखा तले जो माने बढ़ी चलछन से माने उपकृत मध्ये हेउतले एथर सब्सिडी ऊपर किछि नियम परिवर्तन आनिचंती। तेबे विशेष करी कुआ जाउछि नियम अनुसार जो सब्सिडी गुडी साधारण जनता को मिलुतला किंतु आ सरकार सेमानकु सब्सिडी देबे नाही जो टंका आपण मानको बैंक अकाउंट को आस्तला ताहा सरकार पेट्रोलियम कंपनी को देवा पई निश्चिंत करिसंती। तेबे जेते बेले आपण माने घर को गैस आसीबो ताहा बुकिंग करिबा मात्रे आपण मानको मोबाइल को गोटे ओटीपी आसीबो तापर जेते बेले गैस घरे पहुंचीबो सेते बेले गैस आसीथिबा आपण घर ओटीपी नेबो तेबे सेतिके बेले एप्लीकेशन रे अपडेट होई जिवो जे आपण घर टंका सीधा पेट्रोलियम कंपनी को गला। परवर्ती खबर होची भड़ाटिया को मोदी देले पावर एणिकी कौनसी भी मालिक घर तड़ी पारिबे नाही भड़ाटिया को जानतु केबे ठारू लागू हेबो एई नियम गोटे पर गोटे मोदी सरकार नुआ नुआ नियम आणुचंती एथर भड़ाटिया को मध्ये आश्वस्ति मिलुची एबे किछि दिन हबो केते गुडी नूतन नियम मोदी सरकार चर्चार विषय पलटिची एबे सेमिति नुआ नियम आनिबा पई जाउचंती सरकार एही नुआ नियम अनुसार कौनसी मालिक भड़ारे रहउतबा लोक को तड़ी पारिबे नाही एठारे आमे कहबाकू चाहूँ मोदी सरकार यही व्यवस्था से ही लोक को मिलिबो जो माने कि भड़ारे दुकान नहीं चलाउचंती मध्यकालीन बजेट पूर्व मोदी सरकार भड़ारे दुकान नहीं लोक को आश्वस्ति मध्ये देइचंती या द्वारा भड़ारे दुकान चलाउथबा लोक को आ दुकान मालिक हैरान करि परिबे नाही क्षुद्र व्यवसायी को दिया जिवो दायित्व मोदी सरकार मध्ये एमली घोषणा करिचंती। परवर्ती खबर होची 8 और 9 भारत बंद जनवरी 8 तारिख सकाळ 6 रु 9 तारिख रे मध्य संध्या पर्यंत भारत बंद रही बोली किछि सूचना मिलुची। तेबे यह काहे कि होईची कोन पई होईची भारत बंद कर दिएची आसंतु जानिबा ओडिसा ऊपर एहार कोन प्रभाव रहइबो। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार को आर्थिक नीति को विरोध करी केंद्रीय श्रमिक संगठन आसंता 8-9 तारिख रे दुई दुनिया धर्मघट करिवे। तेबे आपण मानकु जणे देया पई चाहूछु धर्मघट रे श्रमिक कर्मचारी माने विपुल संख्यार योगदान करिवे। तेबे सेमानकर विषय रे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य हैला जे अभियोग हैला एही समय मोदी सरकार एबे अर्थनैतिक व्यवस्था रे केवल पूंजीपति को स्वार्थ रक्षा करिया पई वर्तमान समय कार्य करुथा बेले विरोध रे मध्य 8-9 रे धर्मघट करिवे बोली जणा पड़िछि। तेबे एही भारत बंद केते सफल होछि से नेकी मध्य अपेक्षा। परवर्ती खबर होची मोदी सरकार एक बड़ निष्पत्ति पैन कार्ड बिना आउ हेबनी 5टी काम। तबे सरकार नूतन नियम आनिबा परे एबे कहिचंती जो मानकर पैन कार्ड नै सरकार काम होई परिबो नाही समस्त को पैन कार्ड करिबा निहाती जरूरी योजना लाभ उठाय पई चाहिले जरूरी कागज पत्र एक पैन कार्ड रो आवश्यकता मध्ये पड़ुची। पैन कार्ड छोटरो नै करी बड़ पर्यंत लेन देन नितांत आवश्यक अटे जो मानक पाखरे पैन कार्ड नै से माने सरकार लाभ मध्ये उठाई नहीं केंद्र रे मोदी सरकार पैन कार्ड को नहीं नूतन नियम लागू करिसंती। तबे कोया जाउछि जे जदि आपनक पाखरे पैन कार्ड नै तुरंत अप्लाई करि दियंतु जा फल 30 दिन भितर आपनक पैन कार्ड आसी जिवो। पैन कार्ड नथले आपनकर मध्ये कोया जाउछि टोटल कोन सरकारी कार्य होई परिबो नाही। जदि आपण 50,000 रु अधिक जमा राशि करूचंती निज अकाउंट डिपॉजिट करूचंती सेतरे पैन कार्ड मागी थांती तबे एमितरे पैन कार्ड बनाई नियंतु तुरंत आपनकर पैन कार्ड मध्ये होई जिवो नहले आपनको असुविधा सम्मुखीन हेबा पई पड़ियो बोली सरकार कहउचंती। परवर्ती एक चांचल्य खबर पुरुष बंधुक सामने गण बलात्कार से पुणी भी ओडिशा रे गोपालपुर घटना न लिबुण पुरी रे पुणी चांचल्य खबर आछि। पुरुष बंधुक सामने जुक्त 3
ଛାତ୍ରୀ ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଯାଇବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡିପୁଟୁ ଗାଁର କାଳିଆ ବେହେରା ଶିବ ସାହୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି 2,000 ଟଙ୍କା ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଳିଆ ଓ ଶିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ 2 ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଆକ୍ରମଣୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅଲିଉଡ ଆଗ ଧାଡିର ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କଟକ ସିଡିଆର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଫୁସଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ 3 ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ସୋମବାର ଦିନ ଓଇଏଟି କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 27ଟି ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପର ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 52,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ଭାରତର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରୁଥିବା ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଭାଗର ଆୟକର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆହୁରି 2ଟି ଗେଟ୍। 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 629.31 ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 69,611 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 1,37,730 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦେଶରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ମିଳିବ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଏବେ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏଆଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କାମକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଯୁଗର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇର ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଆଇ ପ୍ରୟୋଗ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଅନଲାଇନ ଟୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 85ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 78ଟି ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 4ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 3ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଏଆଇ ରୋବୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରେଲୱେର ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର
ट्रेन टिकेट करना ट्रेन में बसी पड़ते से चिंता आदम करने दरकार नहीं। चलता ट्रेन में टिकेट देवाई व्यवस्था अच्छी। ट्रेन छाड़ा जो बहुत लोग बिना टिकेट रे यात्रा करने को पड़ी थाए। ट्रेन टीटीआई मन इच्छा पैसार आकार जोरिमाना असूल करते। केवल एतिक नुहे से टिकेट थी यात्री को बर्थ खाली अन्य क्या पैसा सीट दे बसती। किंतु एबे कहते जदि आप टिकेट काटना ट्रेन में टिकेट काटी पारे एनेक व्यापक व्यवस्था कर। परवर्ती खबर हूँ सुभद्रा कि आउ एक बड़ खबर एमणिकी अभियोग कले तुरंत समस्यार समाधान हेबो। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी एथरो बाद पड़िचंती। आसंता अक्टोबर 17 तारिख रे सुभद्रा योजनार वर्ष पूर्ण हेबो। तबे एही वर्ष पूर्ति रे 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद जणाइचंती मोदी कार्यक्रम हेबो। तबे एही कार्यक्रम रे अक्टोबर 15 जाय चलिबो। प्रति अंगनवाड़ी केंद्र रे चलिबो एही सूचना। सुभद्रा अभियोग पोर्टल जरे हिताधिकारी माने विभिन्न विभाग सहित जोगाजोग करेंगे। अभियोग जवाब रखियो विभाग। आगर लोक मैंने अभियोग करुले उत्तर पाई पार नथिले। वर्तमान यही सब अभियोग विभाग माने उत्तर रखिए बोली कहुछि। लोकों अभियोग ब्लॉक कमिटी जांच करिवो। या पर जिला स्तर में जांच करा। यार स्टाटस सब पोर्टल उपलब्ध हो बोली कहुछि। परवर्ती खबर हूँ मद पी गाड़ी चलाई दुर्घटना जनित मृत्यु रे एबे ओडिशा द्वितीय रही। फोन में गपी गपी गाड़ी चलाइबा मद पी गाड़ी चलाइबा ओडिशा गोटे रिपोर्ट रे प्रकाश पाई द्वितीय स्थान रही। सेहीपरि विशेष कर कहुचे लोक मैंने ट्रैफिक नियम मानिबा मन इच्छा गाड़ी चलाइबा बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाइबा ओडिशा आगुआ अच्छी। तेज कहुचे विशेष करके लोक एवं मद पी गाड़ी चलाइबा प्रथम रही उत्तर प्रदेश द्वितीय रही ओडिशा। राज्य में 1822 जनकर मृत्यु होती। ओडिशा 301 जनकर जीवन जाइए। परवर्ती खबर हूँ बिहार गस्तरे जीवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,000 कोटी प्रकल्प भेटी देवे। तेज कहुचे अपराह कोलकाता बाहर बिहार पूर्णिया गस्त करेंगे। सहित 40,000 निजुक्ति मिल द्वारा आउ बेकारी रहिबे नहीं। पूर्णिया विमान बंदर मध्यवर्ती टर्मिनाल एवं अगरिया गोलगोलिया मध्य नुआ रेल लाइन न मानी गंगे गार्जन एवं भागलपुर ठारे वर्ज्य वस्तु स्टोरेज ट्रिटमेंट एम सब विभिन्न प्रकल्प हेबो। जहाँफल यह सब उत्पादन सुविधार उद्घाटन करेंगे। यह सहित ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना 35,600 हिताधिकारी सहर प्रधानमंत्री आवास योजना 5,920 हिताधिकारी गृह प्रवेश करेंगे। परवर्ती खबर हूँ प्रत्येक पैकिंग रे एबे पुराना मूल्य सहित संशोधित नुआ मूल्य तुरंत उल्लेख कर। निकट में जीएसटी परिषद बैठक में द्रव्य नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। बैठक में होता संशोधन को तृणमूल स्तर ग्राहक मैंने जपरी भल पाइबे और आगू जिनस किणवे से नहीं व्यवस्था कर। विशेषकर जीएसटी ह्रास को प्रत्येक पैकिंग पुराना मूल्य सहित संशोधित नुआ मूल्य उल्लेख करने एपटे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। परवर्ती खबर हूँ राज्य में उद्घाटन है नवनिर्मित 913 अंगनवाड़ी केन्द्र। मोट 913 नवनिर्मित अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन कर। नूतन अंगनवाड़ी उद्घाटन कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एमध्य अनुगुल में 35, बालेश्वर 77, बरगढ़ में 44, भद्रक में 34, बलांगीर 23, बौद्ध 11 एमती समस्त जिले में पाखापाखि मिसी एवं 913 अंगनवाड़ी नुआ निर्मित होइछि। परवर्ती खबर हूँ रास्ता रे रिल्स कले हो जातु सावधान। एथर सरकार बड़ नियम आणुचंती। जो माने रास्ता रे रिल्स करचंती ताको मोटा अंकर फाइन देबा पई पड़िबो। युवपीढ़ी को लागिछि निशा रिल्स। रास्ता ऊपर बा गाड़ी चलाइबा जेकोसी एपट सेपट जदि रिल करिवे ताको ऊपर बड़ मोटा अंकर फाइन लागियो बोली सरकार मध्ये कहिचंती। परवर्ती खबर एक असंभव खबर आपण माने शुणिले आश्चर्य कहुचे स्वर्गद्वार झी उठी पड़े जड़े वृद्धा। हठात समस्त देखी आश्चर्य हो जाउछंती। एमिति केमिति असंभव कथा हैला। तेबे कहुचे विशेष करिकि तांकर देह खराब थिला। अंतिम संस्कार पर घर लोक आनी हठात चिकित्सा भर्ती होती वृद्धा जनक। जुईरे उठा पर चिकित्सा कर पोड़ी मेडिकल नि सूचना अनुसार कहुचे पी लक्ष्मी को मृत्यु होता बेले शव सत्कार परिवार लोके आंबुलांस जोगे पूरी स्वर्गद्वार को आनी। स्वर्गद्वार कर्मचारी मैंने मृतकों परिवार मेडिकल मागिते। तेज कहुचे रिपोर्ट लोकों को रिपोर्ट न आने पर स्वर्गद्वार शव दाह कर किसी समय पर स्वर्गद्वार कर्मचारी मैंने शव पाखु जाते सेठारे देखिते शवटी बंची। यापर पी लक्ष्मी परिवार लोक एवं स्वर्गद्वार कर्मचारी मिसी पूरी सदर मुख्य चिकित्सालय भर्ती करते।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ହେବ ଭୋଗ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଗି ହେବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏଣିକି ଦେଶୀ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ପୁଣି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସରକାର ଏଥର କହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏନେକି ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।